ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமக. ஹரிஹி ஓம். शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति पथजनः शूत्रतैव स्फुटेयम्। एते दावत् वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडा बहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वै यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावद् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरुति बहुषु श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छद्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधिक परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभकतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोलासतुल्यं खलु विमलतरं तत्त्वमागुस्तदात्मा कस्मानो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा तदासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रद्यक्रद्धाराधर ललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्द सन्दोहमन्तः चिन्तच्चित्कानामं सिञ्जत् सञ्चिन्तकानां वपुरुनु कलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवत् खेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजित अजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवा कतौ वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्छिद्रसाद्रम्
नेत्रैश्चोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थि तानभ्यर्थान् अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुत्रन्तं शक्रवाडीतृममभिलषति व्यर्थमथिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं तदति खलु परे स्वात्मतस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्दिः प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेद्यदुलगुणगणा धारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि नक्वाभित्ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दं मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनं सूर्यस्पर्धिकिरीटम् ऊर्ध्वतिलकप्रोद्भासि पालान्दरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोत्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्कुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्खारि पङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चिदलसत् पीताम्बरालम्बिने आलम्बे विमलाम्बुजत्युदिपदां मूर्तिं तवातिचिरम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्बन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापत कष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोज्ञगप्रेमस्थैर्यमया दच्चापलबलाच्चापल्यवातोदभूत् लक्ष्मीस्तावगरामणीयगहृतैवेयं परेष्वस्तिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः
तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावत्तत्ताधरा एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सत्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यभिषीतपाष्प विसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्या विहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषै लभ्या रमावल्लभ निष्कामनियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्य फलै यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपडलान्याश्चर्यनिर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवाप्युचित तामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव ब्रह्माख्यमन्ये पुनः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चिद्धात्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारजामृतझरि निर्मज्जनेने स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोध पदविमक्लेशतस्तन्वती सद्य सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसात्रदातृततरं वातालयादीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठोन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममोन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति पदविष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवगान् अहं कायं कुहचन बिभत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते
मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्बाधपरचेत् सदानन्दात्वैदप्रसरपरिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु कृति सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायम् अखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढात् चेदखिल परितापप्रशमने पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दात्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विदूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिग्राणे ग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभ चलिते मामगहृदि त्वदीयन्तत्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्जत् रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुत्केहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत्वरद कदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावद् धिया दहन्तावद्देव प्रहितविविधार्थ प्रलपितः पुरक्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामिति वसान् यथा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेव विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ஓம் ஓம் ஸ்ரீ